Salo Khoi Kailanpur Bharatiya Janata Party office Rajbhawan Deputation Renanote Koksa Panda Khlaijaka. Koksa Panda Manjaka Tripura Janajati Murcha ni President Vikas Deborma Vice President Mongol Deborma Khoboi Kubun Tangpangrogba Manjaka. Phainai 17 তারিখ ni Shalmariwa Rajbhawan Thangai Deputation yapharnai ni tei Phainai Salo Bharatiya Janata Party ni bwkhaktwi astobol thungkholao lukuthum pandao bo Khlaijaknai o pandao 6500 jona lukurongni target hinai koksa pandani bisingtei thaka. O lukuthum tai Rajbhawan Thangai Deputation runa bagai koksa panda khlaijaka. Lupa, Filipino, bela-bela hamban, ini Khumpui, distriko, Kolan Porcini Party Office, Joto distriko ini, Madar Songgoton, Cini Janajati Murcha, Pura Cini Karjokator Betiye, Beskang 17 তারিখ, Cini Astobolo, Kaisa, Kotor Ma gathering Tomo Jana Samabesh, Omonotui Naharoi, 17 তারিখ program success kena bagai. Ini joto mondol joto বিধানসভানে যে মন্ডল প্রেসিডেন্ট হয়েছে মাসুখা ও চিনি প্রোগ্রাম সাকসেস খেলা বাগে গাই চিনি যে খয়নি বিয়াং বিয়াং বসকারি থানায় বসকারি ফাইনাই মনতি जों দিনে কলম পার্টি বিষয় আচুলাইখা চিনি খয় ডিস্ট্রিক্ট নি হইতে চিনি 6টা বিধানসভা দङ বিধানসভা নি হইতে টোটাল জমরনে 6,500 চিনি টার্গেট ও 6,500 जों लांगै 17 तारिखआव जों आस्थाबलाव जों बुथुमनाय जोंनि खय डिस्ट्रिक्टनि टोटाल जों 6,500 लांनाय ताई जोंनि आस्थाबलाव सारा त्रिपुरा राज्यनि 60,000 बरक मतन जों जागा बुथुमनाय जोंनि जनसभायाव दिनो नरजतन साइमनो जों जे एडिसिओ जे रां हरमानि যে এডিসিনি প্রশাসন যে করাপশন খাইবনি जों प्रथम साबजनाल डेपुटेशन 42টা साबजनाल डेपुटेशन खाइका मनि आगोलो 8टा साबजनाल डेपुटेशन खाइका मनि 8टा जुनाल खाइका मनि परे ताबो जों राजभवन थांगै राज्यपालनि थाने जों मेमोरेन्डाम साबमिट खाइनाय ते मनि परे जों जागा जनसमावेश खाइनाय राजबारि माने राजभवन अनेक डिफारेन्स दं जों as a Janajati ang leader माने Janajati president नंगै प्लस आनी vice president दङ ते आनी मरन जतन दं जों कोनो दिनो सायाको सिनि बुबाग्रानि लकनो जों गेराव खैना जे म सोशल मीडिया जे बार्ता थामनि म बुल मेसेज जों राजभवन राज्यपालनि थाने से मेमोरेन्डाम सबमिट खैना म से सिनि एजेंडा जों कोनो दिनो राजभवन जों गेराबनानै सायाको जिने राजबारि न जों राजभवन से राजभवन थाङै राज्यपाल से मेमोरेन्डाम सबमिट